Imate zadatak da smislite uvod u najgledaniji reality na Balkanu, u njegovu jubilernu 10. sezonu. Šta bi to moralo da se desi u prvih nekoliko sekundi da prikujete milione gledalaca za ekrane? Koju kartu morate da odigrate da bi cela regija zanemela i samo jedno pitanje odjekivalo društvenim mrežama? Jesam li dobro video? Upravo to navodno sprema produkcija televizije Pink. I dok se datum 5. septembra polako ucrtava u kalendar svih ljubitelja realitija, iza kulisa se kuje plan za trenutak koji bi mogao da obori rekorde gledanosti. Srce ove priče je naravno Anđela Đuričić. Ona je prva zvanično potvrđena učesnica Elite 10. Njen ugovor je obelodanio sam vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović. To nije bila obična objava. Mitrović je istakao da je Anđela vicešampionka Elite 8 i da je skoro pobedila, ali tada je pobedio upravo Nenad Marinković-Gastos. I tu dolazimo do suštine onoga što bi moglo da bude najveće iznenađenje. Prema pisanju domaćih medija, Anđela Đuričić neće sama kročiti na imanju u Šimanovcima. Njen pratilac, kako se spekuliše, bit će niko drugi do Nenad Marinković-Gastos. Zajednički ulazak bivšeg para koji je obeležio jednu od prethodnih sezona bio bi, blago rečeno, spektakularan potez. Zamislite samo taj kadar. Vrata Bele kuće se otvaraju i mesto jedne pojavljuju se dve osobe, Anđela i Gastos. Ruke bi im se možda dodirivale, a na licima bi im osvanuo isti onaj đavolasti osmeh koji smo navikli da viđamo. Publika bi poludela, a komentari na društvenim mrežama bi planuli u roku od nekoliko sekundi. Upravo je to efekat koji produkcija želi da postigne. Zato, kako se navodi, Gastosov povratak drži se u strogoj javnosti. Nema najava, nema medijskog eksponiranja, nema potvrde ni demanta. Cilj je da publika od samog trenutka do ulaska ne zna da li će se Gastos uopšte pojaviti. Zašto bi baš ova kombinacija bila toliko moćna? Odnos Anđele i Gastosa, podsjetimo, bio je centralna tema Elite 8. On je bio pobednik, a ona drugoplasirana. Njihova ljubavna priča, ali i svi sukobi, držali su region na ivici stolice. Sada, 2 sezone kasnije, njihov povratak u istom trenutku deluje kao scenario pisan za veliko platno. To nije samo ulazak dvoje bivših učesnika, to je nastavak priče koja do sada nikada nije do kraja bila ispričana. To je šansa za pomirenje, za novi sukob ili za nešto što niko ne može da predvidi. I upravo ta neizvesnost je ono što publiku najviše intrigira. Da li će se držati zajedno ili će se odmah po ulasku okrenuti jedno protiv drugog. Ono što dodatno raspiruje maštu jeste činjenica da ovo nije jedina vest koja dolazi iz Pinkovog logora. Željko Mitrović je najavio da će ova sezona biti All Stars, okupljajući najveća imena iz prethodnih sezona. Pored Anđele potvrđeni su i Filip Car, kao i Zmaj od Šipova. Također u igri su i Mateja Matijević, koji će se po 4. put naći u realitiju. I tu su roboti Toša i Goša koji dobijaju roditelje, Rašu i Mašu. Sve ovo govori da produkcija ne štedi ni trud, ni novac da jubilarnu sezonu učini nezaboravnom. I u tom mnoštvu zvezda povrata Gastosa i Anđele deluje kao as u rukavu. Pitanje koje se nameće je, kakva je to tajna koju produkcija strogo čuva? Da li je moguće da je Gastos već mesecima u pripremi, daleko od očiju javnosti, da me ulazak isplanira do najsitnijeg detalja? Možda postoji čitav scenario napisan za njegov povratak, sa unapred određenim sukobima i savezništvima. Spekulacije su sve glasnije, a Pinkova produkcija, kao i uvek, vešto podgreva interesovanje. Upravo ta igra sa publikom, gdje se ništa ne potvrđuje,
ali se sve nagoveštava. Ono je što elitu čini toliko posebnom. Dok jedni pišu o spekulacijama, drugi analiziraju svaki Gastosov potez na društvenim mrežama, pokušavajući da pronađu bilo kakav trag. A šta je sa Anđelom? Ona je za razliku od njega otvoreno potpisala ugovor i priprema se za novi izazov. Kako će ona reagovati na sve ovo? Možda je ovo prilika da pokažu svetu da su se promenili, da su sazreli, da su spremni za novi početak. Ili pak da potvrde sve ono zbog čega su ih zavoleli. Nesputanu energiju, iskrenost i spremnost na sve. Bez obzira na ishod, jedno je sigurno. Njihov zajednički nastup bio bi glavna tema, ne samo u regionu, već i u dijaspori. Pričalo bi se o tome svuda. Na televiziji, na društvenim mrežama, na poslu, kafićima. To je moć koju samo nekolicina reality učesnika ima. I dok smo svi mi nestrpljivo brojali dane do 5. septembra, njih dvoje odlučili su da svoje pripreme za Elitu 10 obave na potpuno drugačiji način. Dok se produkcija Pinka kune u strogu tajnost, oni su odabrali da svoju ljubavnu priču i pripreme za reality provedu na egzotičnim Maldivima. Ovo putovanje, kako se ispostavilo, nije samo običan odmor. Ono je svojevrstan trež za ono što nas očekuje u Beloj kući. Naime, nakon turbulentnog perioda i brojnih spekulacija o njihovom odnosu, usledilo je veliko pomirenje. Gastoz je odlučio da prekine ćutanje i potvrdi ono što su mnogi nagađali. Nema poente više da krijemo. I nisu krili. Odmah po pomirenju par je proveo nekoliko dana na moru u Crnoj Gori, da bi zatim spakovali kofere i uputili se ka egzotičnoj destinaciji. Let za Maldive bio je dug, ali su presedanje u Dubaju iskoristili za zajednički doručak. Na Maldivima ih očekuje pravi raj. Iz njihovih objava možemo vidjeti da provode nezaboravne trenutke. I ono što je svima privuklo pažnju jeste snimak na kome opuštene leže na velikom dušeku usred kristalno čistog mora, dok su svuda oko njih plivale ajkule. Iako ovaj prizor deluje šokantno, Anđela i Gasto su izgledali potpuno opušteno i zaljubljeno. Ovaj romantični put u tropski raj jasan je pokazatelj da su odlučili da sve nesuglasice ostave iza sebe i daju svojoj ljubavi novu šansu. Ali ovaj odmor nije samo romantična bajka. Kako se bliži 5. septembar, Maldivi su postali mesto za taktičke pripreme. Anđela kao prva potvrđena učesnica Elite 10. Ovdje puni baterije pred novi izazov. I dok se ona psihički priprema za povratak u Belu kuću, Gastos je tu da joj bude podrška. Njihov zajednički boravak na Maldivima dodatno raspiruje spekulacije. Da li je ovo samo romantično putovanje ili je u pitanju tajna priprema za njihov zajednički nastup? Dakle, dragi gledaoci, pripremite se. Subota 5. septembar u 21 čas nije samo datum. To je početak jedne nove ere. Pink televizija nam, kako stvari stoje, sprema jedan od najvećih šokova u istoriji realitija. I dok će mnogi verovati da je sve već viđeno, ova jubilarna 10. sezona ima za cilj da dokaže suprotno. Sa najavama za All Star sezonu u kojoj se okupljaju najveće zvezde i sa spekulacijama o povratku najpoznatijeg para. Elita 10 obećava više od puke zabave. Ona obećava istoriju. Pitanje koje postavljam na kraju. Da li ste vi spremni za ovaj spektakl? Da li ćete 5. septembra u 21 čas biti ispred svojih ekrana, sa prstom na dugmetu za snimanje? Kakva su vaša očekivanja? Verujete li da li će Gasto zaista ući ruku pod ruku sa Anđelom? Ili u pitanju samo dobro osmišljena marketinška kampanja? Pišite u komentarima, podelite ovo sa prijateljima, zapratite kanal i uključite notifikacije da ne biste propustili ni jedan detalj. Pustite mašti na volju, jer ono što dolazi
Moglo bi da nadmaši sva dosadašnja iznenađenja. U moru realitija Elita 10 se sprema da ispiše novo poglavlje, a vi ste pozvani da budete deo toga.